veliyade, no veliyade, mamun no veliyade, wo anka keso Seydi Diallo. Mamun no veliyade, mamun no veliyade, wo anka keso Seydi Diallo. Wo Allah yami yaru mamun, ko mamun veli wala nyala, kama be duwa to be jabo. Misal mina ima be mamun, ko mamun mi jibina mi jandi. Mi weltani ke imbe mamun, keso no veliyade, keso no veliyade, kamun tagabo. Anti kirita anti iugol ka suudu ara haɗo no wuɗɗi kan ɗandi l'embouteillage no ɗuuɗi mi ɗaɓɓitati ha mi ronki mais mi noddima téléphone ha mi ronki mi ammi noon ɗo e ɗum noon an miɗo wuli ñande goto goɗɗo ñammine ɗo ala noon lanni way ko ɗo mi ñaami jumla bone ma somme yagangal mi daran ñetoma ayla hawdi trop yomi yappoto mi ari ay mi gaye on to kadi aba mi yara to ko mi tawi ɗo joɗɗiɗi a adduɗo ano fof ko goto mi lanni no gotude pan fuɗɗide ɗum ɗo accitama wani yaadi kanko ɗo waɗi ɗum ɗo a yoni heɓni noon seeɗa tun hay ande allah e golle seeɗa mi gani kay mi alli embouteillage kan yiɗiɗi taxi ndaari leera ha mi ronki mi noddima téléphone ma soni ha ronki alala ka nder sac mi nanaali ƴettu yarama aɗa andiɗa weelani sa andu kere fu sankara defanale ngarima hani mi silandaɗo télé sérieux no ɓurani la ñamete ɓayde ma ɗum ɗo ñamete defa ma joni siko yarugol si yacciren ni ma en ton e yara e ton kadi joni a bonɗetta paɗe ha ɓenni Il s'agit d'une mission extrêmement délicate sur laquelle nous travaillons depuis quelques temps. Par conséquent, je vous demanderai de faire preuve de la plus grande discrétion à ce sujet. Je le connais. Et tu sais que pour ce j'ai bien gardé avec moi. Si tu tiens vraiment à ce que personne ne soit au courant que e kono yittinno nandi nangue no wuli ka simplement parce qu'en ce moment, elle travaille avec le criminel Hugo Reyes. C'est pour cela que je l'ai fait. Là, il m'a présenté les plaintes des habitants du quartier concernant un homme qui s'était introduit hier soir dans le secteur. Et vous travaillez actuellement. ene a nangi ton andi la ɓuri o ko ene ƴeggeje jawde hakku nder la sayane mi nangatama ɗandi ka tan noon nami gawaje probléme ala maji mi gaynata ɗon ini ko hoore amma fini Nous allons tenter de l'attraper sans compromettre l'opération. Et la seule chose que nous puissions faire, c'est de mettre ces éventuelles victimes.
Kule ora jo manan talla en goddo ko ko remi ki be adini nyanya honto liko ka ya ha no ma ko pin bayda di hari do yamti hayla me ba no tan yawo afi Allah ki me bana mi yoti dira mi jama be ngasa beta mi ba do moti ka tala be ya photo me ngong hanki photo me awati enda bande modi ka Facebook fama kala fala ngi ko modi ni ma ko pin dum don tenke ten heba modi kono non na ya yeyo kai de fi ngi modi ka tudi mi ya photo mana banda very well ecco sua mamma con una seconda lotta moja nano bebe mo sua problema la andi ko no wadi fiji ndar ko weli woni ni ko dewga ngagol afami ka koko weldu den do ide jokondiri bimbe kiki me min ko buri fala ne de ni ko mon do ni ko si Allah ko rende antum fala afami ka me do ni mi yalaki yo antu ya ma min to mi saga nge hebide nyande wote inni astaghfirullah heba moja e mali modi je préfère rester sara ni jombaka ko parce que antigiri da andi mi jombe ta ke mi yani achama dandi ko ni si daro jombe da yenge fo dandi ko doni hande ko ka enen do le weldi e seda ta bimbe kiki de ko bandi yagal to jokkule kolle me no Allah na suti on bandi yagal men no ko an honto woni yaade afami ka si be nyoy dama yo be tawde
o ɗum min mi faala gasi yoɓe wowlu andi ɓenni o inede bandi bona ko inede ɓi bandi boni a faami sa wolama ko a taw honno ko a tawraga haray bona ka voilà ko ɓe neɓinde koyen bandi ma koyen si c'est là c'est comme ça ñande joom mbaɗe ɓe anda si koyen bandi ma si wona en bandi ka donc yoɓe continue ɓe wala min komi toli ko allah okkore muuɗi ara ko dewgal sunna e farilla bonanta andi ko waɗi mi mari souci goto kono aɗa wawi heɓude souci momi mi anda sagan ne hara allah wala ɗo nana nila komi torimo kon par ce que ñande mi juuli wo mi toroto allah yo allah okkore dewgal ko wondi e nafa e barki na heɓu tun kadi dewgal nane heeɓi dewgal tuka par ce que hande woɓɓe noon na ɗolan faala dewgal mais a toroto sawaba nafa o ɗo ya ɗaɓɓude jooma jawdi ɗaɓɓu jooma jikki ɗo noon kadi ya ɗaɓɓude jooma jikke ɗaɓɓu jooma isiraɓe en tout cas a he faami akoɗo ka yo min sagan en heɓida e dewgal ñande wotere hara mariage men on ko ñande wotere watta salon on ba moƴƴina e ɗon hoore men de piiji ɗin fof sagan hara ko ñande ma ko wotere pin c'est mon rêve le plus absolu har on ɗon jour hewtano min kadi si on ɗon jour hewti la mari komi waɗata ñande on ɗon jour hewta si allah a jaɓi faami par ce que ɗa andi si woni e weldi andi weldigal ko façon ji boyi so inni e weldi e inni fusa sendata en sikki koye woni hora fusa sendata en a faami no wirɗa noon makki o goto ɗum ɗon fof no wawi wonde goto a faami ko hatta ɓe wonen chambre goto o ko ɓeyara si goɗɗo joom bama ma tum seeden ka chambre fof si ɗum ɗon naɗumen fof e non ɗum ɗon ala yaade toon dérange ala 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 dérange de mi alama dérange de an tunge makko min tunge mo o a faami ka joɗɗo haala seedu non ko modi o wonde wadde goto men andigide andi ka ɗon mi alama tima e sagan noon e bien nga maƴƴinala à chaque fois hakkude a ngel waccanan ko trahison on woni mi yiɗa sagon hakkude men en fijiti bobo yagal hanko wonnen ɗo ni goto jam faaki goɗɗo sagan en jam fullirta ko ɗum min mi faala sa waɗani lan ɗum ɗo haray ala ka wannar lan ka ɗuma rima billahi je te donne ma parole je jure sur l'honneur min tima mi prometima ñande kala mi janfima to allah accana nde yo hollan direct mi janfiki ça je te donne ma parole no waɗu ɗo waɗɗo mi waɗɗo prometi mais andi goto sutaki en ɗo andi ko allah lan ɗon to suti en ɗo ka awo kanko waɗɗen kadi seede men anani ka merci mais ma copine min non a prometé Allah moi je t'ai donné ma parole il faut que tu me donnes ta parole aussi non t'inquiète toi an tigui andi lambila bobo yagal ko ndumi wayri ka je te donne ma parole ko min non kadi haalanma mi bonnatale kadi ɗum ɗon hara hande ko mi on ɗo ni mi attima heɓugol dewgal mi yelaki mi jombetake tanki hay ɓaali muuti problème ala ma copine joni la promesse est une dette Oui. on tient le coup y a pas de problème Muna balala agasosa balala ahibili balala arule balala bili bili sof Muna vas agasosa vas bili bili vas Muna vas agasosa vas bili bili vas Muna yengere agasosa yengere bili bili yengere Muna sof bis Tima naturihan Allah yurmente lutta kudin Tima Allah tanafiki sendwe Allah kitire nyanya Allah ettiti nani kotola Allah jakko ngomango no muusi de makkita joni koy
Hampi non taurima. Koko hala dala hanki depuis o tu dala dade yi fusa ami fama. Ko ɗum faala mi jaabo ay fo sala ko mi haala Ay fusa la fala mala. alaade Oy. Oy. Ko fi dum hali ran dala. ene ko moonagol faalɗa ka ko haala faalɗa Non kay no tawa. Ko fi ho wadi ha si holli tu dala. ko ɓay woni a yaadimo Nato. Ko fi wadi ha si holli tu dala ko mi jonne solution ka ko hon. ko ɓay woni mi faalaaka Afala. mi inni min on mi faalaaka ñande heɓude ngenen ɗiɗo wo mi jombete mais tanke ɗum ɗon waɗaali mi faalaaka Andi kono. mi maaborago e moodi mi yiɗaago yo ala kam Ay da hala kam mala yewti. Dandi kondo. Bien sûr en toni ndiri promesse jibu. Afala. Mais dum wadali ki wasite hara changement atiki an yaltude. Ay ne afala. mi wafta Ka sa ce famu dirin. nani ko ɗum faalama lanndaaɓe si tawi tun ɗa anndi ɗa yiɗi mo fi allah acco joom min on noon mi yiɗa mi faalaaka mo few io ɓurtinana Hewtanali en don goddo yalta filmani adi to ma wiya min do fala. Hewtanali en. Afala. Si te woni wi mo fala ma dewgal sunna fer la wi no la nyande ko dewgal sunna e fari la fala aka. Allah no okkima dewgal sunna e fari la nga wiya la nga fala ka. Fi hendu ma ko be. Si woni changement atike yaltude yahu. Naka sa jombe da hande jango bimbi goddo yalta fiya min kati. E nganda. Pesi woni anga salike dum don andi se wonno jomba na sa e be ko jomba. ɓa tumi ma yalmi a laata jaade acci fi Ma yaali tawta ko. accu fi allah tawi yiltitiren mbawre a yiggiti ko yewtuɗen ko s'il te plaît no fof ta ɓe mintinanana Ay hunde ne goddo anyande de parmi pamo déjà kan ko mano do kan yidi de makko de cloche ande ko no. ko yewtudema Décroche aki tamide ando makko ko ngol jere décroche ya fi ko na ala de makko da yitutude mbaaw baaw allo o joni on de fiiji ça va marsude langa suudu min nanma mi yeggiti ko halluɗen ko an halladina ko travaux ji futtuɗen mawɓe amen no ɗo ɗawa yarde yiida e maɓɓe ɓurama waɗa mais nani non da wolirande o fi Allah kanko an tigi da antina ka travaux ji futtu don ka ko waɗi mi faalaka a wada awa andu mi faalaka makko pina chance on idée ma a faala ka hombo ni ko le jombata ma on jombete si tawi tun andi da faala weldi kan men ga wallahi billahi on jombe andi ko ɗum siga yiɗi mo haɗi yaha o jombi min on mi faalaka rima sa andi le ko welduɗen ko nayi hoore naafi giyagal en weldinkinaki andi ko way komi gorejo ma a acce o jombe a acce o jombama par ce que ko dewgal sunna e fadilani na kele yaada ko ɗum faalɗa ko ɗum mi faala ma ko pin ɗum ɗo senda en ɗum sendata en hay siko honto tigide yewɗa ɗum sendade a faami na o si ala ko londo wonɗa yewde ma hay siko ton ɗum sendade a faami a wawi jombede yaha a faami on ko woni ɗo ni ko on ɗo gollude mo mari goreɓe no kasa gorejo makko yala mo wiya mo faalala a faami o tororan ɗo mariage men o waɗa jour goto a faami ɗum ɗo foppo anda par ce que on ne peut rien contre la volonté de Dieu si Allah mo yi goɗɗum ma waɗa a faami mi ko ɗum ɗon noon mi faanoya waɗa ɗum a faami sa mi bonnintinima promesse o c'est que c'est pas parce que hara mi haaɗima koye joni mais si tawi woni ɗen laaɓodiri koye hoore laaɓal mi yiyata ko moƴƴantama ko mi décourage faut mi encourage ay kono wiiɗa par ce que koko moƴƴanma si goɗɗo ako ɗo faala kellodir kele mi encourage tomin kellodir e ko ɓay ko dewɗa joni mi nani ko wiiɗa ko ay ko ɗum faalɗa mi waɗa e faale ma mais min natama noon promesse o mi bonnimo ma mi bonnali mo ɗum ɗon ko yeeso weli faami mais ko faalɗa ko mi waɗante ɗum si allah jeeɓi joni ni to moƴƴa en tout cas ɗo sa waɗanina ɗum ɗum ala ala ko wonnala par ce que koko dewgal ni awa gasa aganimi kadi probléme Yame. No mi andi oɗo so jombima mi yataka mum par ce que so goɗɗo ñamata hokkata a haalamole mi reedano no way noon kayno fotata kan kanko solanna ɗo puttata
Johnny yow tam gan ñam. On a tas. Est-ce que j'ai bien avec ça? C'est comme si. C'est bon. En fait, le téléphone car. Je suis venu pour ça. Je pense que tu as réfléchi. Problème on comme tout woni do. Ça se voit quand même. Sinara ko o gore janar do ni fayda ko min ay force mo fi war me wona de bando parce que juwa to ne der suda Ça, ko c'est tanga ladro kanko e wali mo donc hara bira mai benga mai ko papa woni ka village hara min kadi ko wela talam ko sa ye ka village ayi bi benno pas de problème. Quand nous, ça tout, non. Quand il y en a 8 même. Est-ce que tu comprends? Pour aller rencontrer ses parents là au village, c'est comme bonjour pour moi. Mais l'essentiel, c'est toi d'abord. bay ko dewgal donc hara na problème parce que no hara inna no hara ko fi ginaro no wonno mi jabata mais bay na fi ginaro ko fo faala ko dum no mi hebi donc hara mi jabay la welti mi toro alla kadi alla ko be baal be kadi Mademoiselle. Donc Johnny ko en fi jotu ngar la na fi jogu gon. Mais chante la mademoiselle. Mesdames. Voilà. Johnny femme. Quand on m'en a parce que depuis le premier jour, quand on me dit quoi. Juste. Quand on me voit, moi, on va aller. Je ne t'habille pas. Vous n'êtes pas assez de. On a une non. Donc, arrête toujours de faire finalement. Parce que ma personne dit la fille de Jambougon se présente, il faut que je me marie. Ça là, je vais dire encore. Donc, je ne veux pas que vous me sachiez. Bon hara jombu gongol wona problème de sa andi hingo jombu gol mo hara hersino itame hara da wali jombu dam parce que andi ko do problème mo ara do welna hundu ko ma kun da fala mo do gas mun fari la hino mo don jombam ya wabe ya ton ko men sikano wada andi ara di sevime donc sa andi hin awada honno ko mariage wi ko donc ara hino mo do afani mi ko gore jon mais mi wata de ka mo yani mo décourage enfin toujours me encourage yalla mo dinani Pas de problème. Je ne suis pas n'importe qui. mon frère je n'en disconviens pas même en te voyant on sait que tu n'es pas n'importe qui mais na n'importe qui golla talo ta fami dawa yara do wiya tu n'es pas n'importe qui si c'est là comme ça welna hundu ko hanjom bam ya parce que si goddo no faala haaji makko fo welna hundu ko ya heba mais randi onon worbe be ngala jikke je m'excuse du terme mais ngala jikke Mais surtout vous les filles. Parce que io ero Giulioni, le décorateur, vu que... alors oui là tu n'es pas n'importe qui nous le sommes pas aussi Là, ça tombe bien dans ces cas. voilà Parce que nous n'avons pas encore contre le mal. Je vais dire que, parce que le Andy, le Tui, dans le bruit, dans le ganga, nous dans le monde. Là, dans le ganga. Andy, on a des conclusions à dire. Donc, ça va bien. On va se mettre. problem mana hara menen kan wi ci do ko da ko kamar da ha kamen donc hara yo Allah do haran kadi ko joma jikke no me mari non jikke parce que wona modi wona joma jawdi da ete ko joma jikke da ete donc so tawi woni ara da mari jikke en tout cas menen do me mari mais hollete non ko yeso be ko yeso yakti Il n'y a pas de problème parce que la vanille, on va le dans le monde. Mais pour vous prouver que je suis engagé au filet, il y a un village. problem voilà sera la bienvenue All the worries in my life I let go. No more standing looking like I don't know. I believe nothing can stop me now. Even if the mountain come falling down. I am happy you uplifted my soul. The way you love for me is killing me slow. Be my queen and I will wear the crown. You and me forever we shall shine.
I am for you, you are for me. Nothing else can. Rima me nini da foti. Ani no labira da. Non andi ko mi lavado ka. Mi andi ko ala baro kono wajew kala la. Wallahi billahi dew gal foti. Dari no foti da change go parce que nani woni no da to. Andi jago dum leer ko jomba ka do no sedi parce que nani no da. Ni debbo kala no foti mi kadi sella ko reno da debbo sabro do la ba. Ɗum ɗon hay si yani nani ñande mi fini weeti wosi mi juuli lantorade Allah yo Allah hokkode dewgal par ce que la andi hande ɓiɗɗo debbo kaka dewgal sa nani ɓiɗɗo debbo kaka dewgal o ko ɗon respect woodi piiji ɗin fof ko ɗon heɓata ɗi hara teddugal ngal ɗino woodi mais sa manqui ɗum ɗon ara manqui piiji ɗin fof aɗa ko ɗum mi faala Yalla. ɓa haare Allah waɗiri ni Allah muyi ko goto wata yittugo Mais rima pila. Est-ce que tout va bien entre moi et yo? Parce que manière no yari no non nyande o yawno fi yaltugol fi ma e no wondir don no gas te wona goto dum o seede woni na ya jodo de hore ngi son jaabi fenade o son jamaatu ngo bonna ma berde hore fenade ɗon hay si yani nani mbeɗe weldi fusu waɗa Fusala mi ari taw yer taw ko min wondi ko o alana wullinde mi ala welede ko min ni mo wo kadi ko ɗum wolla waɗan min nan noon ko change ta yesso par ce que fi gorko andantako hande ko no janggo araɓe wayltani kem mais ni on quand même ça va en tout cas do so change yandine la parce que dum na ya wara ɗum hay si yani nalma ɗandi ka won ɗon hena ka woni baban ɗum so waɗi la goɗɗum mi haalata mais ɗandi kon ɗon langaninde ni koko tawi ko min mi jombama tawi an no jombaka mais ɗum ɗon fof kaka tinde woni nde Allah no tagama taw tagitete woni ha sikke ma woɓɓe no wonde ɓe wona hamɓe heɓa 30 ans 40 ans si Allah hokkaraɓe dogal ko Allah windamma ko ɗamata e ma mais to woni harana moodi ina gonni a faami donc ɓay andi ɗo ni jombake so ko wi o ko ɗum ɗo watta Allah waɗi moodi ame gollude o mari entreprise ɗi bus ko woni gollugo donc so hewti kikiɗo mi yewta e mo mi daro beti stara o gol ƴettete golle fino gollira to kadi kasima ko bi donc kadi ko ide moƴƴo avance da parce que no gasa à travers golle ko mi gollata ko tollan wa hebude moodi e nder mo a faami wela fi andanta ko to ay donc kadi ide mo avance da weli la moƴƴano la mi andi toujours gore yagal men gal woni intact fuso waɗali donc andi mi haalanima promesse ko mi jonnuma ko nafi mi jombama hande mi yeggitanta ɗum ko feƴƴi kon hakkude men bila payku yagal hanko wonɓen ɗo min mi yeggitalno ɗum ɗum ha jonno kam nden hoore yallo donc kala ko mi wawma waɗande e nder gurdal ngal tan mi waɗan mi innalde si mi maayi par ce que muyɗe Allah ɓen mi wata yettugol anga wata yettugol mais ɗo e mi maayde ko mi haalanma ko mi waɗante ɗum problème malari maɗa andi le Michael lan décide fatama si Allah jaɓi merci awa non idi on ɗum woni ñaami welti kam probléme ala joni ma en ka suudu ñaama ka Oh, t'es couché là? Ça va aller dehors? nawaliɗo eɓajomi Ouais, c'est bon. ça va Tawal di kone mane orang do. aɗa yiɗi gollen aronki ka yalla Dari Facebook tu. an sala ga ko mi tuwone ga cumi yewtida e maro cumi timma ka nono way Ça va. Mon bureau là, c'est pas facile. Allah c'est comme ça ça va ɗum ɗo kay no ɓuri joɗagomol ka suuna sayo kaka Claire, la fatigue. ɗo vestri nde lakkere ɗettugol ɗum watto mi andi ronki Yo no lo creas, bebé. c'est comme ono way ɗo Ay, no te lo mundi. momi jonnuma ongo Oh, gore de mão. Elle est courageuse. ne Moi qui dis-moi. mo alama soñide ka jonno est ce que wawa yata lotoɗa ñama fotoɗa seeɗa
kon fi ma dum ñu do def kan mais ata la wali do ah bon on va rentrer à la maison ka mama anga foto la anga baba mbara mo jine jiwo mi mi arbe timi dara si dai jam depuis jomba ay ala yawde ndara ko no woni ka sutto nyando nyande mama lando to fima ameli mi ni be depuis aba dai golle si se la mi da bani be don argument bale dande ko fenani ko mi wawa ma mini ma ya golla ka mode woni gollude do ayi hida gollude to ka parce que mo halande la gol fetti de conforto donc min la ngadi ko occupation jidi ko wondu da ko mon do mo ata ma dérange de min na ma fo ki lutta ka suuto fi no mi yara ko suuto min la ngadi sa bi den no gol ara ye bi mo de de fois ya ina mama bonjour moi parce que mi wara no sedi ka boni ka ya me dan ya kay so jom ko no kesu ara na chaque fois na yo no yalta dandi e yalta no mo jano si mi ari mo fuɗɗiti ka ɗum ɗo joni ala ko miijota ko ɗaɗi gorko no lawli problème ala quand même moji ma do ala problème parce que min depuis mi e entreprise makko ton quand même tout va bien quand même on ne ba do difficulté pour ça entre avec ton quoi ala problème no alina to ma wati walla to fima mo alina to ma faale de kati di so ay yawno ton kado yersinila non quand même ala do problème hella ton men da non ka sudu ga ton do kam problème ala ko no ko wayo ala la jara mai di no ta kuno den kan tan no way journée no fi do de agende fo nini no nala de fite bus me ngala nyamde ngala so o herse la wole school herse ay baron herse be ko damari hala we pocho ala nyamude min no maxi mandi mo nyiro no kiki yor goto ala o hari ay giti nyando yono kami mo nyama no mi halo si ko nyamta wakata ale mi nyama akeri ma joni mi fami ko halta ko mais mi vi dum do fo mi fala no joni o relaxation men on chandu burano woniri don a fami andi se den pottondiri kadi pandi piwe gono to nati entre men quoi mais stade batondiri joni haray toujours relaxation men on continue weldi gal mengal juuta dum do ngale ko so si do marda star argo ngo wonde do dorange tam ida wawi arde a fami hino do ko min tunge modi amondo 3 chambre salon me woni ka hota la dia bana me wala da me foccoda sina fala ara 3e chambre ara wala dum ala la dérange ala modi ye ma ko est ce que modi ma tra jamais sina yiɗi debbo kala ko falda o non mais tout ce que femme veut Dieu le veut merci ok problème mala ni ko halta kon andi koko moƴƴi e ko ɓuri moƴƴude ka a fami non moƴƴi ko no ɓuri moƴƴude ok problème mala ɓe ala andi kelam ça tombe bien que wino mi wollirana ma ko wiɗa ko mi yar wonde nga welila moƴƴano parce que ɗon kadi haray e battodiri kadi le plus a fami ɗum no fof probléme mala ɗum nani jami mais ko honto kadi honɗum kadi waɗan tala ko tawata ɗon hi non woni fus hande kay non sendata e woni ko few a fami mais haray mi faala kadi ya accu modi ma jomba honno tema modi a jombe kono ɗum taƴinima fo fami ɗum no foti lan taƴingol fo fam kono wiɗala rima mi wiɗi ya accu modi ma jomba awanga falama no yamiti yeyagal men ngal bon eyo modi an jombe awa ko hanɗo welduno de debbo e debbo ko ɓe weldi yo ko ɓe weldi ɓe kafata gorko hay hakkude keliraɓe si ɓe kafi gorko hara yiɓe waɗude rivalité yagal ngal areno hakkude ɓe na fi noon si a ari a jooɗike ɗo kadi andi tan ɗum haɓam jaɓani ko haɗa ko fof koy ko gonga mais nanon maniére no enen no weldirɗen ɗum a faami andi ɗum hara an a woni no feere woni feere ɓe jombuma ɓe yaltima kala mais en wonɓe nokku gotu a faami ɓe jombuma ɓe yaltinama est ce que enen ɗiɗo gorko no haala waddude an tigi ɗiɗa andi taw ko woni signification sina copine yeggituɗi proverbe ji hey sinano ton ala niwide sina siniraɓen ko feere welduɓe ko feere enen ɗiɗo ɗandina hen sina hare wona hen sinade an tigirandi koye nen goto baba goto e wawata wonde goreɓe welden ko ko welduden fof ara inna en kafa e gorko mbiya en welda e hoore ɗum par ce que taw andi probléme on gonto woni ko welduɗen ɗo wo si a woni hanga naatiɗo min si mi yi piiji goyno toon iɗo wadde fo seere la jalousie na fi noon an kan sa yi piiji goyme ɗen wadde toon ka par ce que aray koye hoolidiran gol non ɗandi ɓe ennayi la vérité ne cache pas la tête ka vrai non ça c'est merci donc ɗo no ɓe ɗum non
na gonga saka amitiye yagal ko woni ko hakkune men bonata a pasiyanto to golla ɗon han allah korama dewgam min ko ɗum ɗon mi ɓuri faalede Rima donc an a yeggiti mi yeggitali hay fus ko halduɗen ko fof mi yeggitali mais mi waɗanima ko mi wawi ko mi wallima a heeɓi golle sikkude ko ɗum noon ɓurnoɗa faalede ka a heeɓi ɗum noon mais yomi accu moodi an jommi ɗum noon miɗo satti Rima miijiti dawolirande o fiyalla kanko an tigi ɗa andinaka travaux ji fottuɗon ka way mi faalaka a waɗa aɗa andu mi faalaka ma ko pina changé on idée ma a faalaka hombo ko ole jombatama on jombete si tawi tun andi hiiɗa faala weldi kam min ga wallahi billa acce on jombi andi ko no siga yiɗi mo haɗi yaha o jombi mindi min on mi faalaka Rima sa andile ko welduɗen ko nayi hoore naafi giyagal en weldinkinaki andi ko way komi gorejo ma a acce o jombi a acce o jombama par ce que ko dewgal sunne woni yiɗa sago hakkude men en fiji ɗi bobo yagal hanko wonnen ɗo ni goto jam faaki goɗɗo sagan en jam fullirta ko ɗum min mi faala sa waɗani lan ɗum ɗo haɗay alaka wannarlan ka aduna Rima billahi je te donne ma parole je jure sur l'honneur min tima mi prometima ñande kala mi janfima ta Allah accana nde yo hollan direct mi janfiki ça je te donne ma no waɗu ɗo waɗɗo mi waɗɗo prometima mais andi goto sutaki en ɗo andi ko allah lan noon tout suti en ɗo ka awo kanko waɗɗen kadi seede men anani ka merci mais ma copine min non a promettre Allah moi je t'ai donné ma parole il faut que tu me donnes ta parole aussi non t'inquiète toi an tigi andila mbila bobo yagal ko no mi wayri ka je te donne ma parole ko min noon kadi haalanma mi bonnatale kadi ɗum noon hara hande ko mi on ɗo ni mi attima heɓugol dewgal mi yelaki mi jombetake tanki ha heɓali mum tima mi yeggitali ko feƴƴinɗinɗen ko fof mi yeggitali komi haalanma ko mais an tigiri sa yila wadde ɗum ɗo mi faalaka ko woni hakkude men ko yebbo ko sabu ɗum asila wadde ɗum mais si allahu lan ɗon jaɓi so tawi mi mayali hande si modi an yewti mi haalana mais o jombete no mi gerdata wo mi gerda o jombete mais a naata e nder suudu si Allah an kadi mi wata maalade ko ɗum salanoɗalam siki ka tadi non pourquoi parce que mi wallimo ɗum jombatare selu ɗum a jombata rewɓe ɗiɗo hande a yaali ko jombuɗo rewɓe ɗiɗo woodi woɓɓe no jombude nayi moi chaine intellectuel problème de son jam mi falaka si Allah an kadi na jananoɗa jombude s'il te plaît regarde moi au moins je te dis que c'est impossible rewɓe ɗiɗo non faut pas me dire ça s'il te plaît c'est pas s'il te plaît e ko gorejo anno an tigui a yeggiti ko yannuɗa tora gollan ko haalno ko ɓaynimo demoiselle et après ka mi yaro jombugol na kanko mi andi mais ko gorejo an en timmami pila bobo yagal min e makko ɓe ɗe weldi so ari ɗo probléme fo salade siko janano innalangol ɗum fi Allah min rewɓe ɗiɗo ka suudu ɗo lutti a yalta kanko ya s'il te plaît Rex laisse-moi s'il te plaît il a fortuné jombo est ce que Rima est ce que dani ko ɓenata kon sina yiɗi andi sina nandi to hunde wotere jiggol ko nokku gotu woniri soit mi yiɗe an ma mi yiɗam kanko mais si a forcilam ha o naati ɗo yo an hara jiggol men no fuɗɗi ɗuytade ɗum ɗon mi watama andinde mais non mi andintinta hunde wotere pet ɓernde ko nokku gotu wata fixade na nokkeli ɗi non Rima mi andata andi ko yeyete kon sina sinon elle attend de me dire je ne vais jamais me marier à deux femmes. Ça n'a pas de oh, ça dit non. Toi tu peux sortir, elle peut venir. Mais je t'attends parce que c'est une jumbi, on soit dit, j'aime la paix moi, dans ma famille, d'accord? Ça fait là non, il y en a trop. Elle va venir. Et en dit tout, aïe, vraiment de vêtements, on a fait un gorgo. Il y a des cafés de gorgo. Anda sudah masuk kan. Mi kau no jomba, dia pun gorgo. Anda. Le de Jola qui non, c'est n'importe quoi, ouais, qui est marchand. Je pensais que tu m'aimais, mais bah, il arrête.
hamin mi heɓi ande hino gorejo an on hino dewgal langal o ɗole ko sunna e farilla o jombina joni noon ko holno mi gerta ɗum ɗo ko gorejo an on momi weldidi on mo mbila boɓoyagal ka ko jombuɗolan on amin mi ani oɗo ko dewgal on hakkundami oɗa bila boɓoyagal meɗen wonde joni noon le mi wata suɓade oɗo mi yecce gorejo am wata suɓade gorejo am mi yecce modiam ko honno mi gerdata Allah ko an tu wawila wallude ɗum ɗo fina mi ani ko mi jooɗi ɗo Rima yako hande da chance ni la kondu waɗi ino ira furu azimi wa ma yirde ni kondu waɗi tu as quel problème ah d'habitude je te vois pas comme ça kondu waɗi ay fo so ala mi sella on to wonna et puis daru gitema mi yali toutes mes félicitations no gasara o moy me bay woni ci on to kora Allah ala siko dara nan goddo ko ara ko andata mo ko fiino ni no di ko ma pe ne dal na nan ko di jamba e wo wasu ne dir de go yako antike da amdi onno yewtu no den do de nyande andi ko yewtu no den ko ka nyande mi arno do fi modi ma nyande te ne vini dum kondu wadi fi ko yewtu no den ko mi hala ni me ala ko wada o wila mo tabi filli to todi hala ngol mo kinne papa o do moy ni jona mi wowli hammiro ki min mo fi alla yo wadu jona ko sabu ko me yidi ndir ko wala dum non o wila ngo wa ta dum tam hala mo kanko bila ka debi o hala no lanta haji makko ala e rewbe di ko debbo goto haji makko ne donc o jomballam fi yo jombo goddo ko do moy ni la mi hala ni mo ala ko minatira mo fi tout so fama ila mi ronkuta Rima stratégie jidi no mankirma aron kata modi ma debbo no way wono way ron kata gorko no natirantamo wono natirantamo da way mo natiranta yewtamo fama sayla wadde dum do so pas parce que hara ko fi to ye wonu tun sina he ko honno ko intérêt ma mi woni wadde parce que sini ari do mi yatama da wadde golle gono ton mi ron kama gollande ka mi yatama da sonjiro mi ron kama wallitande ka fi alla tan honno tantu kadi dara no gasa kay sa ali tani mo pour une deuxième fois no gasa o fama si ko fi problème mango mi hulu data hulu problème mango moi je te promets si mi nati do Rima si tawi ko min wadata goddum ko mi regrette eta inaki way a hande no min si ko fonde mo wadani wadata ça je te promets wadata fiu mi sonjatama di jalousie je di pensata ta pensu to de dum ala hakkunde mi antikiri na andi ko wonali ko hakkunde men depuis on to manani ni wonata mi nati do ko avantage mago parce que ka wonda do ni andi be ni jidi debbo ko fedda ka roya bude do di tata andi gorko ko mila o ya wada be ka ju miner excité o wadda o joddina e hore ma ta waya susa ta haade afani bete ke se ko min bete ari mimi watama di piji parce que tu es une mère amie à moi donc mi hula ni hersa mi hula hakke on wadugol ma piji gono mi fenay mi jiro tout sera ta go gonga mo mala donc force kadi pour une deuxième fois tanta no gasa femme te yaron kata modi ma no natiranda mo anange ti ma nande problème on gonto o gorko bien sûr so yidi ma wadante ko fanda ko mais la wa me force de do kadi fi yo jabu ange makko jommidiro milla ngande o hala ni no lanta o haaju makko ala e rewbe dido donc yara mi force mo kadi ha hakkille makko den déborda yara e piiji goyno to a fami donc hara minge makko men luttidali ange makko jommidirali hara jonno wontana lam ni se kadi ko dum no fop mi woni yarde ka hore yando sina do la way mo obligé de mi force mo ha ko kasa wala ko mi fala ko mais anduti gorko so yidima billahi wallahi leer ko yiduma don so wuditi ka lobba e fami ma fo mais nyande o ombi ko hay mesala lejata a fami donc mimmi do wawi wadde dum do joni onyo yalan do densel ko hara wawasi ha hande be ngandira hara jonno ngore yagal mengal hay si tay luttidi mais yo Allah dandu dum non kadi hebude hara hay dewgal o tigi luttira wotay wole koko wola den fo mi heba ngal dewgal do tawakay dum do bonanayla andi ko lu famata Rima mi ala na tirde do fi bonnugo lantrema e modi ma fi bonnugo foyer ma toujours do ko no mojjira mi fala no e wadi afami konko nda hande don bien sûr no wada goddo wabbe sibe jombi be yeggita première femme mabbe mais mi ala tirde do fi dum donde est ce que mi wona do mi yam wadde ma piiji ko no to hakkude may Allah mi jabana mo dum na occasion gol ma sonju gol ma mi arata de ko fi en wallinde dum woni arata afami sa mi kitano ngata ka gonga mo ma halande de afami
sai mi tiki mi déplacer nyando nyande mi déplacer to mi ala na ma so parce que ko mo yesi ko poni ko le wotere mi ara no hara no mi akirini mais chaque fois ça il en poursuivi ko fino mo ira tout ça je n'en disconviens pas lan andi ko agore jo no gasa min e mi jo awada ta dun do hara ko fi bonno gol dewgal langal ma hara ko fiya ar sonjala min ka hakilla mi la wadi no parce que bila bobo yagal e wadirali pi unta ko tawata ra wata ci birande hakki famille on fo no andi anwo mi wo goda la ko ala ko ne ngene do di donc je vais essayer encore si modi an afti kikini mi hali tanayo fi kala men son ki o hala ni la ko ala tan ko mais toujours so arti mi woli tanayo mo kadi fi dargo kadi ko wonnun kadi o jabo to la mais s'il te plaît ko min natama ko ya patient dewgal hawjantake ila way force de do mi force kadi o accepta parce que hara mo yidila o jomba mara mais si gorko yidama ko sonjitida o ko sonjitida hanna to da ton ko ni se wonta noyde mi yala naki len dum no ngenen do dio saga hay sita mi force ay modi an jomba ma sa ari hara o yidete hay sita yara wanyela mi so yidima hara problem ala parce que la ngandi enen do ko feti ko ngakuneme dum do la ni feti wo goto wata inugol itta dum no ngakuneme mais patient si modi an arti je vais parler avec lui s'il te plaît. D'accord, problème. Arima, comme tu dis comme ça, Johnny, moi je vais essayer de rentrer, surtout je veux pas te voir comme ça. T'as bien. min mi heɓi ande ko honno mi gerdata mi ƴettani gorejo an on aade min a hodi menen ɗiɗo modi an no haɓɓiti bonna e ɗum ɗo yo allah dandalle mi bonnude ɗum ɗo ɓay tum o bonnali ko makko kon ha hewti hande o préféri min yo min jombe hara kanko o jombaka mi ara ɗo tawale koye mi wonu ɗo mi suto o gorejo an ɗo hara on jombaka kanko kadi mi wawata ɗum ɗo haray si modi an wakkilike salana gollan ko mi haalalimo ko min kadi mi wakkiloto mi seeda e makko mi yaha mi jooɗo min e makko mi wonda nokku goto mais mi bonnata aadi ni yo allah dandan ɗon ɗo kala bonnuɗo aadi hay allah no añi on ɗo ina fi noon kanko o attike waɗugol ko makko ko tawa hara ko min bonnata ɗum ɗo yo allah dandan ɗum ɗo kono bimbi si weeti mi hollay o ko hombo woni lam min kadi si allahu lan ɗon jaɓi. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Comme quoi? Tu vas pas venir? Je t'invite. Tu as quelque chose de mal? Mi veldani che imbe mamu che sono veliade che sono veliade kamunta ga bobo mamu